आज आम यह भिडियो षष्ठ श्रेणी राजनीति विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थार अभ्यास कार्य आलोचना करवा। एक नंबरटी कही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर लेख। क नंबरटी कही स्वायत्त शासन कहले कौन बुझ, यह कहीं आंसर गोटे जनगोष्ठी निजे निजको चलाइबा बा शासन करिवार अर्थ हेउछि स्वायत्त शासन। आम देश में प्राय 6 लाख ग्राम और अनेक गुड़िया सहर अच्छी। एगुड़ी को केन्द्र बा राज्य सरकार बहु दूर रे रही प्रत्यक्ष भाव शासन करने संभव नुहे। एणु आमे देशर ग्राम बा सहर रे बास करुवा लोके निजर उन्नति हेबार दायित्व निजे बहन कले एही अंचलर बहुविध उन्नति हो पारिबो। एणु स्वायत्त शासनर व्यवस्था करा जायछि। तापरे खनबटी कही मेहटा कमिटी सरकार को कौन सुपारिश करथिले। आंसर 1985 मसीह बलवंत राय मेहटा कमिटी एक 3 स्तरीय विशिष्ट स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन पर सरकार को सुपारिश करथिले। एही सुपारिश अनुसार गणतंत्र विकेंद्रीकरण जरिया ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति और जिला स्तर में जिला परिषद गठन कर प्रत्येक को स्वाधीन भाव क्षमता प्रयोग करने को सुजोग दि जाइछि। तापरे गणबटी कही पंचायत राज व्यवस्था काहाकू कहती। आंसर बलवंत राय मेहटा कमिटी सुपारिश अनुसार गणतंत्र विकेंद्रीकरण जरिया ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति और जिला स्तर में जिला परिषद गठन कर प्रत्येक को स्वाधीन भाव क्षमता प्रयोग करिवार सुजोग दि जाइछि। आम देश में यही व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाए। तापरे घ नंबरटी कही ग्राम पंचायत गठन किपरि हुए लेख। आंसर 2000 रु 10,000 बास करुवा ग्राम को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठित हुए। एथिरे 1 रु अधिक ग्राम थाईपारे। साबालक लोकप्रथा माध्यम ग्राम पंचायत सदस्य मानकु निर्वाचन करा जाए। सरपंच ग्राम पंचायत मुख्य अटंती। से सीधा सड़क लोकमानक द्वारा निर्वाचित हुअंती। ग्राम पंचायत उपमुख्य को नायब सरपंच कहती। से वार्ड सभ्य और सरपंच द्वारा निर्वाचित हुअंती। आम राज्यर पंचायत आईन अनुजाई अति बेसी 25 जन और अति कम 11 जन वार्ड सभ्य रही पारिबे। एहा छड़ा हरिजन, आदिवासी और महिला माने वार्ड मेंबर पाई स्थान संरक्षण व्यवस्था अच्छी। गोटे पंचायतर कार्यकाल 5 वर्ष एवं सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर को नहीं ग्राम पंचायत गठित हुए। तापरे उनगोटी कही ग्राम सभा किपरि गठित हुए। आंसर ग्राम पंचायत अंतर्भुक्त समस्त साबालक भोटर, पंचायत समस्त वार्ड सभ्य और सरपंच को नहीं ग्राम सभा गठित हुए। एही सभारे सरपंच अध्यक्षता करती। पंचायतर विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य पई तालिका प्रस्तुत हुए एवं ताहा ग्राम सभा गृहीत हुए। प्रस्ताव गुड़िकर कार्यकारी करिया पई उपरिस्थ संस्था को सुपारिश करा जाए। वर्षरे 2 थर एही सभा बसिबा आवश्यक। तापरे 4 नंबरटी कही पंचायत समिति चेयरमैन किपरि निर्वाचित हुअंती। आंसर साबालक भोट प्रथा माध्यम प्रत्येक पंचायत रु पंचायत समिति पई जणे लेखाएं सभ्य बा सभ्या निर्वाचित होइथांती। एमानकु समिति सभ्य कहा जाए। एही सभ्य मानक मध्यरु हरिजन, आदिवासी और महिला सभ्य बा सभ्या माने आनुपातिक दृष्टि रही थांती। एही सभ्य माने सेमानक मध्यरु जनकु पंचायत समितिर अध्यक्ष बा चेयरमैन भावे निर्वाचित करिथांती। तापरे 6 नंबरटी कही जिला परिषद किपरि गठित हुए। आंसर प्रत्येक जिला को केतेगुड़िए जिला परिषद जोन रे व्यवहृत करा जायछि। प्रत्येक जोन रु साबालक भोट प्रथा जरिया जणे जणे सभ्य निर्वाचित हुअंती। तांकु जिला परिषद सभ्य कहंती। जिला परिषद सभ्य माने सेमानक मध्यरु जनकु अध्यक्ष आउ जनकु उपाध्यक्ष भावे निर्वाचित करती। पंचायत समिति परी जिला परिषद को मध्य आदिवासी, हरिजन और महिला सभ्य निर्वाचित होइथांती। एही सबु सभ्य मानकु नै जिला परिषद गठित होइथाय। एहार कार्यकाल 5 वर्ष। तापरे जनबटी कही जिला परिषद की कार्य करिथांती। आंसर जिला परिषद पंचायत राजर उच्चतम सोपान। जिला परिषद कार्यगुड़िक है जिला स्तरीय योजना प्रस्तुति, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत गुड़ी को अनुदान प्रदान करने, जिला मध्य थिबा शिक्षानुष्ठान, सर्वसाधारण पाठागार और आर्थिक संस्था को आर्थिक सहायता मंजूर करने, कृषि, शिल्प, सामाजिक वनीकरण, पशुपालन, ग्राम्य विद्युतकरण, क्षुद्र जलसेचन योजना, प्राथमिक, माध्यमिक और पौढ़ शिक्षार उन्नति करने। तापर झनबटी कही सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था केउं गुड़िक अंतर्भुक्त। आंसर महानगर निगम, पौरपालिका बा म्युनिसिपालिटी, विज्ञापित अंचल परिषद बा एनएसी आदि स्वायत्त शासन संस्था गुड़िक सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था सहित अंतर्भुक्त। तापरे 9 नंबरटी कही महानगर निगम किपरि गठन करा जायछि। आंसर 10 लाख रु अधिक लोक बास करुवा सहर रे महानगर निगम गठन करा जाए। नगर को विभिन्न वार्ड रे भाग करा जाए। जणे लेखाएं प्रतिनिधि साबालक भोट जरिया प्रति वार्ड रु निगम परिषद को निर्वाचित हुअंती। एमानकु
କର୍ପୋରେଟର କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସଭ୍ୟ ପଦ ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିଗମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମେୟର ଓ ଆଉ ଜଣକୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ମେୟର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ନିଗମ ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ନିଗମର କମିଶନର ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡେପୁଟି ମେୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଟ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ମହାନଗର ନିଗମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର, ମହାନଗର ନିଗମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନିରାକରଣ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରିବା, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଟିକାଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଠ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ପୌରପାଳିକା କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସାର, ପୌରପାଳିକା ଆୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ। ନିଜସ୍ୱ ଆୟ, ପୌରପାଳିକା ଜମି, ଘର, କୋଠାବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରୁ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅର୍ଥ ପାଇଥାଏ। ପଣ୍ୟ କର, ପାଇଖାନା, ଆଲୋକ ଓ ଜଳ କର, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରମୋଦ କର ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ଯାନବାହନ ଯଥା ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରଲି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ପୌରପାଳିକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଆମ ଦେଶର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ବଳବନ୍ତରାୟ ମେହେଟ୍ଟା କମିଟି 1958 ମସିହାରେ 3 ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଗ୍ରାମସଭା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଅ ନମ୍ବରଟି ହେବ ବ୍ଲକର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଛ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ତାପରେ ଛ ନମ୍ବରଟି ହେବ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଜ ନମ୍ବରଟି ହେବ ପୌରପାଳିକାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କାଉନସିଲର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଆନ୍ସାର, 2000ରୁ 10,000। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କୂଅ ଖୋଳିବା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ କରିଥାଏ 2 ମାସରେ ଥରେ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଚ ନମ୍ବରଟି ହେବ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରରେ ଗଠନ କରାଯାଏ ପୌରପାଳିକା। ତାପରେ ଚା ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କର। କ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ୱାର୍ଡର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କୁହାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଚ ନମ୍ବରଟି ହେବ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବା କମିଶନର ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଛ ନମ୍ବରଟି ହେବ ପୌରପାଳିକାର ୱାର୍ଡରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କାଉନସିଲର କହନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।